কাৰ্বি আংলঙৰ ল'ৰা ছোৱালী বহুত কষ্ট হয় বেলেগ বেলেগৰ ঠাইৰ পৰা পঢ়িবৰ কাৰণে আহে ল'ৰা ছোৱালীবিলাকক তেওঁলোকৰ থকা ঘৰ নাই ঘৰ ভাড়া ল'বলগীয়া হয় পুৰাৰ ঘৰ নাই সেইবিলাকৰ চিন্তা চৰ্চা কৰি আমি পূৰণ কৰাৰ স্বাৰ্থত আমি জুৱেলবৰীয়া ট্ৰাইবেল এফেয়াৰ মিনিষ্টাৰৰ লগত গৈ তাত গৈ আমি মেমৰেণ্ডামৰ কাৰণে দিছা হৈছে দিয়াৰ পিছত আমাক অনুমোদন যোৱাকালি দিয়া হৈ গ'ল যে আমাক টেণ্ডাৰ কৰিব দিছে পুঁজিও দিয়া হৈ গ'ল টোটেল আমাৰ কাৰ্বি আংলঙৰ কাৰণে গাঁৱৰ হোষ্টেল আৰু বয় হোষ্টেলত প্ৰথমবাৰ যে নৰেন্দ্ৰ মোদী ডাঙৰীয়া চৰকাৰে ট্ৰাইবেল এফেয়াৰ্ছ মিনিষ্টাৰৰ পৰা 270 crore দিয়া হৈছে আৰু এটা গাঁৱৰ হোষ্টেল আৰু বয় হোষ্টেল মিলি 3 crore 90 লাখ টকা আমাক অনুমোদন দিয়া হৈছে খালি কোন কোন স্কুল দিয়া হৈছে আমাৰ Bukadan High Secondary School 3 crore 70 lakh और Khortington High School Khotkoti High School Suryajan High School Tenglia High School Parakwa High School Honglokpet High School Silgarampur Cherapani High School Langsomipi Langhin Panggang High Secondary School Longnit High School Dhonsri English High School Dhonsri High School Dolguli Government High School Langsuliat High School Chukila High School Gaithor High Secondary School Koilamati Arlong Rupat High School Meraviti High School Rombonghat High School Amjokpani High School, Baguri High School, Bolanpet High School, Karkok High School, Romagura High School, Rongmungwe High School, Sumpura Anchulik High School, Thonglokwe English High School, Dentaghat English High School, Langhin Manikpur BM High School, Saminganso High School, Tekelanjun High School, HDB High School, Harvard English Medium High School, Okarek High School, Mohon Kijua Government English School, Thesojun ME School, BKB Pakupahar High School, Rongmungwe High School, Denlau High School, Dokpuka High Secondary School, Tekelanjun High School, Romjek High School, Amri High School, Basapur LP School, Dorong LP School, Model School, Dalinpari, Omkodai Secondary School, Aptere, Karbi Lakpi, ME School, Boykalanso High Secondary School, Jirsom English ME School, Mosalating ME School, Sotricho English ME School, Omkodai High Secondary School, Dongkamukam High School, Hawaipur High School, Hongkram High School, Jekha High School, Morten ME School, Silrubi Senior Secondary School, Raksina Junior Secondary School, Junior School, Raksina High School, Kolama High School, Menmili High School, Tegelanso High School, Bangsur Waisom High School, Hapren High Secondary School total, Ami 66 paiso, Haplong Sarita, Aro BTR Matro Soita, Kardiano 66, total paisa ni 270 crore. Itu kali tender kora hobo, aro he model to bloge dekha paise, erega dharon model apnaloke kono pabo. Erega daron motor samay facility dekho 50
বিদ্যালয় থাকিব, গাঁৱৰ হোষ্টেল 50 বিদ্যালয় থাকিব, বয় হোষ্টেল। গতিকে আমি দুখীয়া ল'ৰা ছোৱালীবিলাকক তেওঁলোকৰ থকা তেওঁলোকৰ অসুবিধা তাৰ পূৰণ কৰাৰ স্বাৰ্থত আমি কাৰ্বি আংলং গৈ